हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाई हो गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो यहाँ हूँ बुधवार दिन सकाळ बेलार भिडियो आउ मिकिली तो परीक्षा चलती आपण मैंने जानते भिडियो टी मोर लेट्रे जाऊँगी कहीं जाऊँगी भिडियो जानीपर। तो यहाँ बुधवार दिन सकाळ बेला मिकिली तो अलरेडी जा सारा स्कूल जा सारा मो गाधुआ पाधुआ करके आसी मैंने बहुत टी शीघ्र गाधे पड़ी मैंने परीक्षा जो शीघ्र गाधे पड़ी आगुरी करना टे लेट हुए जेहेतु आउ परीक्षा कि कलश बसौजी टे शीघ्र गाधे पड़ी समय केतटा हो देखी ना तो टे कलश बसईदेमी आउ चौरा पूजा टी करदेमी करदेने कम सरीजापर मुझे सेपटे जाकि ठाकुर पूजा मो जेरकम नित्यकर्म जहाँ जेरकम सब करवा कथा सेरकम कम नागिजी। तो मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रही था भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखूँ बिल्कुल भी स्किप करंतुनी आ मो भिडियो किसी भी जब आपन को पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके भिडियो को लाइक टे करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जे मो भिडियो आपन को केमिति लगुच बोलिकी आ कहीं जदि नुआ करके मो भिडियो देखुंत तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे भी भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे आ मो भिडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टे सेयार कर दिंतु तो मत भी टी सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे भिडियो बनवाई प्रेरणा जोगाऊँच आ साहस दूचे। तो आपण सागर कथा हूँ हूँ मोर चौरा पूजा ठाकुर पूजा कम सब सरीगला मु गैस पाखे आसिक पहुँचनी आ गैस पाखे आसिक पहुँचनी मैंने जापारे तो कौन करमी तो आगर गैसटा टी बागेकी गुछेकी रखीदेमी व्यवस्थित करके माने किचेन ने तापर करना टी चा बनैमी चा बनैकी मो पीबी नणद को टी देमी दिज मिसिक चा पीदेव चा पीदे सका रोषेईबासर कम आरंभ करवा। तो सबुदिन मु कहे भिडियोटी माने भारी इंटरेस्टिंग हम आपन को पसंद आसे बोलिकी किंतु विश्वास करूँ आज भिडियोटी आपन को निश्चय पसंद आसो बहुत सुंदर भिडियो होते। तो एरकम भिडियो मुझे भी छाड़ी ना आज प्रथम थर करके छाड़ी कहीं एरकम सौभाग्य मो भाग्य केवे भी आसीलानी जे सौभाग्य कि जब मो भिडियो बनैली माने आसिकी से दिन आसिकी पहुँची तो भिडियो आपण संगे शेयर कर आपन को निश्चय पसंद आसो। तो कौन ये भिडियोटी आपन को पसंद आसो बोलिकी तो आगु को निश्चय जानीपर एंतर किसी नुचा छपा कथा कि ना निश्चय जानीपर। तो आसिक किचेनटा व्यवस्थित करके रखीदेमी सब तो अलरा असना होकर पड़ी था किचेनटा अलरा असना माने व्यवस्थित हो न था जे जिनसटा बाहर कराई रही से सेरकम रही बासनटे बाहरला से रही एरकम हो सब रही। तो चा टे करदे चा करदे दिज आम पी दे सारापर तापर मु पलि आसनी लुगा सका धोईनी लुगा सब सुखापी लुगा सब सुखेदेमी सुखेदेकी सका रोषेईटा आरंभ कर तरकारी करमी आज करना रोषेईबास घर कम दामर मु बेसी किसी भिडियो बनईली कहीं मत भी टी तरबर हो माने मु भी टी तरबर होती केते शीघ्र कामटा टी सर बोलिकी आउे मनर भी टी चंचलता था केते शीघ्र कम सर आ मुझे ये जो कम दाम रोषेईबास भिडियो जदि बनैमे ना आउ जे आगु को तापर जहाँ सब हम से भिडियो सब बन पारिनी बोलिकी मुझे आज हो जो रोषेईबास कम दामर भिडियो बेसी किसी बनईली बास अल्प स्वल्प टे बनईनी बनईकी तापर करना जेटा माने मोर मेन उद्देश्य थिला से भिडियो सब बन बेसी तो किसी बनई पाना अल्प करके बनई भिडियो बनई तो आशा करी आपन को पसंद आसो बोलिकी। तो से भिडियोटा कौन आउ कौन मु कहवाक चाहूँगी मु किसी सस्पेंस रखी चाहूनी आज करना मोर भाई बाहाघर माने जबेठू हे तो मो माने भिडियो करेनी सेबेठू केबे भी आपण माने देखिथिबेनी हमर मो बापघर पाखरे कहार बाहाघर होची जे मु सेठी जाइची। तो आज करना से भिडियोटी आपण माने देखिबे करना मो भाई बाहर तो जब मो भिडियो बनैली तो ये मो ससुर घर पाखे बाहाघर होती तार भिडियो आपण मैंने देखिं किंतु मो बापघर पाखे भिडियो आपड़ देखिथिबेनी कहीं मो बापघर मुझे सबुठ सान थी मो बाहाघर होगला तापर करना मो दादांकर जो पुओ अच्छा बाहाघर होते मो भिडियो बनाऊनी बाहाघर भिडियो मुझे किसी बनईली माने भिडियो मु बनाऊली दादांकर सान पुओर जेहेतु बाहाघर आउ
ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତ ତାରି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ବାହାଘରର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁରେ କେରକମ ବାହାଘର ହେଉଛି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବନେଇ ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାହା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ କ'ଣ କହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବନେଇ ପାରୁନି। ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବନେଇ ପାରିମି, ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିମି, ମୁଁ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନେଇଛି। ତାପରେ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ ବାପଘର ଯେଉଁ ଝିଅ ଯେଉଁ ବୁଲା ଫାଙ୍କିଆ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଆ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ବାପ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ, ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଜାଗାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାର, କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଖେଇମି କ'ଣ କରିମି କିଛି ବି ମନରେ ପଡ଼େନି। କେତେ ଲୋକ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଆସିକି ଛୁଆଟି ମୁଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ବଢ଼ିଥିନି ମିଶିଥିନି, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଗାଁ ଛୁଆ ସାହି ଛୁଆ ସବୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ଝିଅମାନେ ତ ବାହା ହେଇଗଲେଣି, ପୁଅମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ବାହାସାହା ହେଇଗଲେଣି। ତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁଥାନି, ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନୁଥାଏ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ବାପଘର ଗଲେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ତ ସକାଳେ ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କନା ଭାଇ ପୁଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗେଲନ ଯିବା ପାଇଁକି। ଗେଲନ ବାହାଘର ଦିନ ସକାଳ ବେଳା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, 9:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ କି 10ଟା ଭିତରେ ଗେଲନ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ବାହାଘର ପାଇଁକି ସକାଳ ବେଳା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସକାଳ ବେଳା ଯାଇଥିଲିନି, ମୋତେ ତ ସକାଳ ବେଳା ବିଲକୁଲ ବି ଫୁର୍ସତ ହୁଏନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ ଆ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସମୟ କଟିଯାଏ ସେସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେନି। ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ କେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ମୋତେ ତ ଫୁର୍ସତ ମିଳେନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ରାତି ପାଇଁକି ମୁଁ ଯାଇଥିନି, କେବଳ ରାତିର। ଆଉ ସକାଳେ ଏଉଠୁ ହିଁ ରାତି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସକାଳେ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆସି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିନି। ବାସ୍ ଏତିକି ସମୟ ପାଇଁକି ମୁଁ କେବଳ ଯାଇଥିନି ଭାଇ ବାହାଘର ପାଇଁକି। ତ ରିସେପସନ୍ରେ ବି ଯାଇଥିନି। ତ ମୁଁ ଯେ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି ଭାଇର କନା ରିସେପସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ତ 2 ଦିନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲାନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିନି। 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଯାଇଥିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଏକ ତ ସେଦିନ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଲା ସେଦିନ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲାନି, ଆଉ ତା ପରଦିନ କାମ ଦାମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆଉ କନା ଛାଡ଼ିଥିଲିନି। ଥକା ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ତା ସାଙ୍ଗର କନା ଯେଉଁ ବାହା କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରି ଥକା ହେଇଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲିନି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଥିଲା ରିସେପସନ୍ରେ ତ ମୁଁ ଥିନି ବାପଘର ପାଖେ ଥିନି, 3 ଦିନ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲାନି। ତ 3 ଦିନ ଯାଇଥିଲାନି ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯିବେନି, ପାଶୋରି ଦେବେନି, ମନରୁ ପାଶୋରି ଦେବେନି। ଯେରକମ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ରକମ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେବେ। ଆଉ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିଥିଲିନି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିଥିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେଗୁଲାର ଯେରକମ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆସେ ସେରକମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତାପରେ ସକାଳ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଯେଉଁ ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଥିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଭଏସ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ମୋତେ ସମୟ ହେଇଥିଲାନି। ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାସନକୁସନ ଯାହା ସବୁ ବାହାରିଥିଲା ସେ ବାସନକୁସନ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେମି। ୟା ପରେ ତ ଦ୍ୱିପହରେ ରୋଷେଇବାସ ଯାହା ଯେରକମ ସବୁ କାମ ଥିଲା ସବୁ କରିଥିନି। ମୁଁ ଆଉ ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସେସବୁର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି। ସମୟ ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଗାଈ କେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଗାଈ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଗାଈକି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଘର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଥିଲେ ବାବା ମୁଁ 2 ଜଣ। ବାବା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲି ବାହାଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି। ଗେଲନ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇସାରିଥିଲା ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ, ମିକିଲି ତ ଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ରାତି ପାହିନେ ବି ତାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ସେ ଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ମୁଁ 2 ଜଣ କେବଳ ରାତି ପାଇଁକି ହିଁ ଯିବା, ପୁଣି ସକାଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା। ଯେତେବେଳେ ମିକିଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେରକମ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତ ସେଇ ରକମ ସବୁ କାମ ଦାମ ସରେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କନା ରୋଷେଇବାସ କରିକି, ନଣନ୍ଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନଣନ୍ଦ ଆଉ ମିକିଲି 2 ଜଣ ରହିବେ, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ କନା ବାହାଘରିଆ ଯିବା। ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ରୋଷେଇବାସ ବି କରିକି ସବୁ ରଖିଦେଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ରାତିରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇଥିବେ, ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆସିକି ସକାଳେ ହେଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା। ତ ବାବା ମୋ 2 ଜଣ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଲେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତ ଶାଢ଼ୀ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ସେମିତି କିଛି ନୂଆ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କିଣି ନାହିଁ ଯେ ବାହାଘରକୁ ଯିବି ବୋଲିକି। ମନରେ ତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା 8 ଦିନ ଆଗରୁ, ଯେ ହେଉଛି 8 ଦିନ କ'ଣ 15 ଦିନ ଆଗରୁ କି ମାସେ ଆଗରୁ ତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ହଁ ଭାଇ ବାହାଘର ହେବ, ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ଯିବା ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେଉଁ ସେରକମ କିଛି କରିନଥିଲି, ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ମୁଁ ତାକେ ସବୁ ପିନ୍ଧି ପାନ୍ଧିକି ମାନେ ମନରୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର।
सेटा माने जो आभूषण जो पिंधा पिंधि करिकी जो खुशी हवा ता अपेक्षा मन भितर जो खुशी हवाटा सेटा ही दरकार। जदि जीवन में काम दाम करिया भितर जदि किछि समय जदि मिलुछि खुशी हवा पई कि से समयटा को हाथ छड़ा करबा कथा नहीं, से समयटा को फुल मन भरी एंजॉय करिया था। कहीं ना किए कहि परिबो से समय आउ द्वितीय थर आसीबो कि न आसीबो, एटा तो मो चिंताधारा मु कहूछि। से समय आउ फेरिकी आसबनी जदि आम कि जदि 5 मिनिट हो कि 10 मिनिट हो किसी मुहूर्त जदि खुशी होगापाई कि जदि मिलूची से मुहूर्तटा ही आम खुशी सहित एंजॉय करदे, ताकू चिंता करी भाभी चिंती कि दुख करिकी से समयटा जदि हाथ छड़ा करदे से समय आम आ फेरिकी पाइबा। तो से कि राति हो पछे न जाइथिने भी चली था, किंतु जेहेतु मो बापघरटा दूर बाट नहीं कम बाट पाखर आउ जाकि 15 मिनिट जाकि बापघर पाखे पहुँची जावा। तो राति हो पछे मु बाहर थी जहाँ भी हेने भाई बाहागर सान भाईर बाहागर भी बारंबार फोन करते केतबेले आसिकी पहुँचब केतबेले आसिकी पहुँचब बोलिकी भी पचारुले फोन करके। तो जाकि मु पहुँचनी भारी खुशी लगुला। मु कहूँ ना बहुत दिन पर जाकि जिते समस्त सांगर भेट हो जाए तो भाई बाहागर जुगुरु साई छुआ मैंने समस्ते जेमन सब बाहर रोते कि बाहर जॉब करछंती कि बाहर रोचंती से समस्ते आसते झील मैंने जो मैंने बाहा होते से भी सब निमंत्रण कराई से भी समस्ते आसते समस्त सांगर जो भेट होता भारी खुशी लगुला। तो आम आसिक पहुँचला बेलू लेट्रे तो आम बाहर थे आसिक पहुँचला बेलू अलरेडी भाई आमर रेडी है जावाई कि जो दुल्हे राजा रेडी है दुल्हनिया आने की। तो रेडी होते से रेडी होता आम जा से समय पहुँचले पहुँचला समस्त सांग समस्ते कहते एत लेट्रे आसिक पहुँचलु। तो मुझे कौन करमी तो काम दाम सर आसिक पहुँचते पड़ा। ये हूँ भाईर झील से ठिया होती से जड़े मोर गोटे भाउज ये हूँ मो खुड़ी समस्त तो समस्त भिडियो करपारनी जार जी भिडियो बनई ताके ही आप सागर चिन्हा करोचे। देखते शेष में भाई मोर रेडी होगला भाई सांगे टे फोटो उठनी एवं तो सब फोटो उठेबा कथा भाई सांगे टे फोटो उठेदेनी फोटो उठे देकी चलिए करना बरजात्री नहीं कि। तो भाईर बरजात्री नहीं कि आम सब बाहरी गले। तो जहाँ किसी विधि थिला जो बाहाघर पूर्व जे कनकांजुली बांधिबा आउ कन्या मंगलना हाटिका पुरेबा जो ये सब जो विधि थिला से विधि सब होता मु तार आ किसी भिडियो मुझे कहूली ना एत लोक आसीते किए कौन भाव कौन कर कि मुझे समस्त भिडियो किसी बनईली। तो फाइनाली देखु भाई आमर पूरा रेडी डीजे बजे बाण फुटे माने पूरा रेडी होते जावाई कि बाहाघर प्रोसेसन चली एपटे डीजे भी बाजुला। तो फोटो उठा भी से अनुसार चलूला। तो चली भाई की बाहाघर करवाई कि। तो आम गाँव बाहाघर आपन को केमिति लगुच कमेंट करके जनइबे। समस्ते चाहती जे बाहाघरटा पूरा स्पेशल बनवाई कि। तो से रकम एटा भी समस्ते चाहते स्पेशल बनवाई कि। तापर नाच गीत मैंने पूरा फुल माने घर पाखु जो भी भाई भी जो बाहा सेटा भी बेसी दूर नुहे हे तो मो बाप घर पाखु जी दूर मो ससुर घर ताठू आहरी कम बाट हो भाई जे बाहा हो तार ससुर घर। तापर जाकि आम समस्ते पहुँचे भाउज घर पाखे जाकि पहुँचे भाउज आमर पूरा रेडी होकि राणी भाया सजेकी बसी भाउज सागे जाकि समय फोटो उठे आ मु बेसी समय रही पारी कहीं मत भी आसिकी रातिर टिके समय रेस्ट नहीं घर को आसार थिला। तो से कि आम जाकि पहुँचिकी नुआ भाउज सांगर टिके देखा देखा साक्षात होकर खियापिया करके आम घर को पलि आसा। तथापि घर आसिक पहुँचला बेलू राति 1:30 बाजिला। पुणी ता परदिन करना सकाल 6टा है बेलू आसिक पहुँची आम घर पाखे। तो एमती थिला मोर दिनटी।